Kinsa na nato magalon? Ang Dios daw ang yawa. Diyan sa nato paghataw pili ang iyang mga kasuguan. Tinuod nga dili makaluwas sa pagbantay sa kasuguan. Tungod kay ang pagkamataro sa tao kini pinagiraman sa grasya sa Ginoong Hesus. Karon, tataw nga walay tao na pagkamatarungon sa tubangan sa Dios pinagi sa kasuguan. Kay mabuhi ang namataro pinagi sa ato nga pagtuo mga kailangan. Kini mga tudlok kung sa ang sala. Kini kay pinaagi sa kasuguan nag-aabot din ang kahibalo mahitungod sa sala. Kining napulong kasugo mga kaigsunan gibuyo ni siya aron ang tao mahibalo nga nakalapas siya sa balaod una kasala siya mga kahigalaan. Ang pagkamataro gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Jesucristo alang sa tanan nga nagatuo. Mao siya, yung lagway niya na, kabalo ka, dili ka, nakabalo na ka sa matuoran, na nagibutan niya, pero musubay niya kung kanyana magkaisunan, muna nakahatag kanimo o sana. Ang napulong kasuko, muna na kumatuod sa ato nga, mahimo kita matarong mga higala. Ban sa ato na pagtuo. Muna siya, tingin sa mga 3-4, ang tanan na ka. So, ato na sa ila, no? Kaya ato kasulti, nga ang kasuguan ng sala. Muna siya, dili ka na buhay. Karon, sa wala pa mga na pagtuo, kita gibilanggo ilalam sa kasuguan, pinagi, kanto, pinugngan, kanton nga pagtuo, gipadaya pinagi sa atong Ginoong Hesus Kristo nga Panginoon. Busa ang kasuguan na imong atong katagad sa pag-agap ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinasikan sa ato nga pagtuo. Apan karon nga pagtuo niabot na, wala na kita manalon sa magtatagad. Kaya diha kang Kristo Jesus, among tanan nahimo na mga anak sa Dios pinagi sa ato nga pagtuo kay ala. Ono siya, kung iyong ganina, gibungkag. Wala gibungkag ang kasuguan ng higala na pagtuo versus pagbustag. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mga pagtuo? Tignon mga higala, wala kayon hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Siya. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mga pagtuo? Wala kayon hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Ang kasuguan, nagsilbi isip sa kasalamin sa ato nga pagkinabuhi. Maulit siya atong lantawin para nakalapas na pagkita, uy, sayop niya ang himo. Uy, manghayag ko pa sayo sa Ginoo. Tumana ang mensahe sa Diyos, ayaw rin bunga ang iyong kaugalingon, pinasikat sa papaminaw, labang niini. Kaya kung adunay tao na nagigurang maminaw sa pulong kung dili utuman ini, siya may sama sa usa ka tawo nga nagasulong diya sa salamin. Igo lamang naminaw mga higala pa. Niya pagtalikod niya, katong mga pulong, wala na. Wala na niya mas siya unang-unang kasingkasan. Yan, wala buhay. Apan inangan nga dili ikaw muhunong sa pagtutok ngadto sa hingpit nga kasuguan nga maghatag kanimo sa kagawasan. Mao ni mga higalaan nga mahatag ka natong kagawasan. Ang Diyos magapanalangin kanimo sa tanang mga buta nga imong pagkabuhaton kung ikaw magapatalingho o magatuman dili lang kay di paminawa ka o dayon nakalimot na. Tiknot, panalanginan ikaw sa Diyos. Isa ata, ngayon ang Santiago 9:5, panalanginan kung kinsay natuman sa Diyos. Ano siya? Apan kinigasa sa Dios aron walay bisan kinsa nga magapagasigarbo. Nga naman nga kung palitan magkadto na taglangon. Kay atong gikuha ang napulong ka subo. Nga pag-abot niyo ito, nailaluwas ko. Tungod kay gituman ako ang balakot sa Ginoo. Kung sa may tawagan ng kaigsunan, garbo ka na mga kaigsunan. Tanan niya ang mga kaigsunan, garbo na. Na muna siya.
Ingon siya sa Isaias 1:8. Sila pagaputiyon ingon sa nibi, bisan pa sila lubos na pula, sila mahimong sama sa maputing malhibo sa karnero. Mga kaigsunan, unsa man ang unsa kapula ang atong mga kalapasan karon kagabihon. Atong iduol sa Dios. Kita magapangayo og kapasaylohan sa atong mga sala. Ingon siya, pagaputiyon sama sa usa ka nibi, mga mahigala. Niya na mga kaigsunan. Si Jesus lamang ang adunay gahom sa pagluwas. Wala na'y lain nga ngalan sa tibok kalibutan na pinagi nini maluwas kita. Wala na'y lain mga igala. Kung dili, si Jesus Kristo lamang. Karon natakla sa gabi ng mga igsunan. Ang Diyos nagatuktok sa inyong mga kasingkasan. Nagatuktok siya karon mga kaigsunan na unta inyong pasundot sa Ginoong Diyos sa inyong kinabuhi mga igala. Mawala siya ng igsunan. Nagatuktok sa portahan sa inyong mga kasing-kasing. Nagainon ang 1:14, kung nahigugmang kamo kadako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Karon mga kaigsunan. Nagatuktok kayo sa inyong mga kasing-kasing. Anda ba na itong adawaton si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi? Huwag siya inyong pag-ablihan mga igala. Ikaw magabantay ni ining mong sugo sa walay pagduha-duha. Niya na walay bisang unsa nga makaplag sa iyo, kanimo gikan karon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Niya na mga igala. Nindot kayo mga igala nga nintak na sa gabiyon karon. Di lang kita nga itong napagkita karon, kundi abot yapon sa langit ng puloy-anan na kita magkahiusak nitak na sa kagabiyon mga igala. Sila nga nagabantay sa inyong kasuguan, kaya makabaton sila sa paghimulo sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi. Mauni. O magasulog, agi sa magkahaan, pinaagagat to sa siyudad. Mauni mga higala. Nindot kayo mga higala, nga karon gibatik na to nga ang mga kasakit kagulanan kapit mo sa atong kinabuhi mga higala. Pero kung sa may gingon sa Ginoo, kini mga kaigsunan, akong gihanyo ang mga seminaryan sa pagtindog. Huwag na akong isulti ngayon sunod ko sa akong na isulti. Akong gihanyo. Palihog na itong ano. My Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee all the fullness of sin I reside. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus is now. I love you because you was first loved me and purchased my pardon on Calvary tree. I love thee for wearing the thorns of the broom. If I ever love thee, my Jesus is now. Mayong gabi na ito. Palihog sa